nak masuk Mac, kita dapat saksikan antara awal tahun itu, kita dapat saksikan ringgit kita berada dalam keadaan yang baik. Namun apabila masuk bulan Mac, April, Mei hinggalah Disember, ringgit kita terus mengalami trend penurunan dengan graf semakin meningkat dan hampir mencecah pada paras 4.800. Dan antara paras yang terkini dapat kita saksikan lebih kurang dalam range 4.61. Dan dalam tempoh setahun itu kita dapat saksikan antara range nilai ringgit Malaysia berada pada paras di sini iaitu 4.300 sehinggalah ia mencapai pada paras 4, hampir mencecah 4.800. Dan ini adalah prestasi ringgit Malaysia untuk kita lihat kembali pada tahun 2023 dalam tempoh 6 bulan hinggalah setahun, dan kita sudah pun memasuki tahun 2024. Apa yang dapat dijangkakan ataupun diunjurkan mengenai nilai ringgit Malaysia bergerak ke hadapan dan apakah antara faktor-faktor yang bakal mempengaruhinya? Sudah tentu kita mempersilakan tetamu kita yang sudah bersedia dalam talian adalah Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid. Saya nak ucapkan terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Doktor, ramai yang sudah memberi unjuran ringgit bahawa ia akan kembali mengukuh tahun 2024. Namun apabila kita melihat berdasarkan sejarah, kita dapat lihat ringgit kita melemah. Jadi berdasarkan unjuran doktor sendiri, apakah yang dapat dijangkakan setidak-tidaknya iaitu untuk suku pertama 2024 dan apakah antara faktor yang bakal mempengaruhi angka tersebut? Silakan doktor. Okey, terima kasih Nina. Pihak kami mengunjurkan nilai ringgit akan mencecah ke paras RM4.50 bagi setiap unit dolar Amerika Syarikat pada akhir tahun 2024 lah. Namun untuk tempoh terdekat ini dari segi bacaan analisis teknikal, ringgit dilihat seolah-olah seperti mahu mencecah ke paras sokongan yang terkini iaitu di paras RM4.57, dan perkara ini banyak didorong oleh faktor jangkaan pemotongan kadar faedah di Amerika Syarikat. Dan kalau kita lihat pasaran bond di US ya, dari segi bil pembendaraan ataupun US Treasury Markets, kadar pulangan bond ataupun bond yields telah merosot ke paras yang agak signifikan ya. Kalau kita lihat tempoh matang 10 tahun bagi US Treasury yield telah pun mencecah ke paras sekitar 3.8%, yang mana tempoh matang 10 tahun ini kalau kita lihat pada tahun 2023 ianya pernah mencecah ke paras 5%. Jadi penurunan dalam kadar pulangan bond yield ini menunjukkan bahawa peserta pasaran bond sebenarnya sedang menganggarkan bahawa pihak Fed akan mula mengurangkan kadar faedah mereka pada tahun ini disebabkan terdapat keperluan untuk berbuat demikian. Pertamanya, kadar inflasi yang dilihat semakin merosot dan mungkin akan mencecah ke paras yang mereka mahu target atau mahu sasarkan, itu sekitar 2%. Dan kedua yang paling penting sekali, mungkin terdapat tanda-tanda kelemahan ekonomi yang mana ia memerlukan suatu bentuk campur tangan oleh pihak Fed untuk memberi suatu ruang ataupun suatu sokongan kepada ekonomi Amerika Syarikat untuk terus mencetakkan pertumbuhan ekonomi, yang mana rata-ratanya ramai penganalisis ekonomi dan pihak berkuasa juga di Amerika Syarikat menganggarkan ekonomi Amerika Syarikat akan menjalani satu fasa yang dipanggil soft landing lah. Jadi ini perkara yang mungkin berlaku pada tahun 2024, dan secara umumnya situasi ini akan memberi satu faktor yang positif kepada pergerakan mata wang ringgit pada tahun ini. Jadi doktor, kita kerap mendengar soal ringgit undervalue. Jika diukur kedudukan ekonomi, kita sepatutnya nilai ringgit harus lebih kukuh. Jadi bagaimana untuk kita membaca pengaruh data ekonomi dan juga antara faktor luaran lain dalam menilai kedudukan ringgit ini, doktor? Okey, sebenarnya kita perlu melihat beberapa sudut pandang lah. Pertamanya sudah pasti melihat angka ekonomi itu sendiri. Ini amat berkait rapat tentang apa yang bakal dilaksanakan oleh pihak kerajaan, terutamanya dari sudut dasar, dan kita pun sedia maklum pihak kerajaan telah pun mengumumkan pelbagai kerangka ataupun dasar yang akan dilaksanakan dalam tempoh pertengahan dan juga jangka panjang. Dan sekiranya perkara ini dapat dilaksanakan dengan baik, sudah pasti ia akan dapat memperbaiki kedudukan ekonomi negara. Namun dari segi sudut pandang yang lain pula,
pihak ataupun peserta pasaran keuangan atau pasaran modal, mereka ini orang kata tu bergerak berasaskan jangkaan. Jadi mereka akan terus orang kata tu membuat jangkaan dan daripada jangkaan tersebut akan diterjemahkan dari segi strategi pelaburan, dan ini akan yang ini maksudnya keputusannya akan dilaksanakan secara immediate, secara serta-merta, dan kita akan dapat saksikan dalam pergerakan instrumen keuangan lah seperti kadar mata wang asing, pasaran bond dan pasaran saham. Justru dengan dua sudut pandang ini, maka kita dapat buat satu conclusion bahawa pelaksanaan dasar secara konsisten itu amat penting supaya peserta pasaran modal ini dapat membina suatu jangkaan yang realistik dan orang kata tu predictable, dan ini akan diterjemahkan dalam kenaikan dalam harga-harga saham, harga bond dan juga peningkatan dalam nilai mata wang ringgit. Jadi saya menjangkakan tahun ini, tahun 2024 ni lebih kepada mood untuk melaksanakan dasar yang telah dilaksanakan, dan sudah terbukti bahawa beberapa dasar yang penting telah pun diumumkan seperti baru-baru ini. Rasionalisasi subsidi elektrisiti telah pun diumumkan, dan saya jangkakan ada banyak orang kata tu pengumuman-pengumuman yang sedemikian pun akan dibentangkan yang akan menunjukkan bahawa komitmen kerajaan untuk orang kata terus mereformasi ekonomi dan akhirnya akan meningkatkan kedudukan ekonomi pada masa akan datang. Jadi kalau perkara ini dapat dilaksanakan dengan baik, sudah pasti saya kira peserta pasaran keuangan akan memberi suatu bentuk premium kepada pasaran modal di Malaysia ini. Pada angka sasaran ringgit yang doktor sebutkan tadi, bagaimanakah impaknya terhadap iaitu kita boleh cakap import negara, memandangkan negara kita bergantung besar terhadap import. Adakah import inflasi masih jelas untuk tahun 2024 dan bagaimana ia mempengaruhi iaitu kuasa beli rakyat Malaysia? Okey, sekiranya nilai ringgit orang kata tu mencatatkan suatu peningkatan, sudah pasti dia akan mengurangkan kos para pengimport terdiri daripada para peniaga lah, dan juga bagi mereka ataupun mereka yang mahu melancong ke luar negara atau mereka yang mempunyai anak di luar negara, maka kos untuk menghantar wang ke luar negara itu menjadi kompetitif. Namun kita perlu fahami juga dinamik penentuan harga barangan, kerana harga barang ni dia bersifat, kalau mengikut teori New Keynesian, dia dipanggil prices are sticky downward, maksudnya dia susah nak turun. Ini bererti walaupun kita mungkin mengalami peningkatan dalam nilai mata wang ringgit, namun kesan kepada harga barang kemungkinan tidak secara immediate lah, tapi setidak-tidaknya kalau nilai ringgit itu terus menunjukkan trend peningkatan, ia akan memberikan sedikit kelegaan kepada para peniaga, dan sekiranya pasaran perniagaan itu menjadi lebih kompetitif, maka itu membuka ruang untuk para peniaga untuk orang kata tu merendahkan harga mereka sebagai satu strategi perniagaan untuk menarik minat belian terhadap produk mereka. Jadi maksud saya tadi itu, peningkatan dalam mata wang ringgit sepatutnya secara teori akan menyebabkan harga barang akan turun. Namun prosesnya itu tidak berlaku secara immediate kerana harga barang itu dianggap susah untuk turun. Namun kalau dari segi kenaikan tu dia agak cepat kerana para peniaga memang sentiasa akan mengambil orang kata tu kedudukan untuk mengambil keuntungan lah hasil daripada keadaan yang ada ini. Baik, dalam konteks lawan, ekspor negara mungkin menjadi lebih menarik kerana kelemahan ringgit ini memberi iaitu kelebihan kepada harga ekspor. Jadi pada pandangan doktor, adakah doktor meramalkan imbangan perdagangan kita akan berubah dengan kedudukan unjuran ringgit 2024 dan adakah ekspor kita akan lebih mengukuh bergerak ke hadapan, doktor? Betul. Nilai ringgit seperti disebutkan Nina tadi memang masih lagi dianggap sebagai terkurang nilai ataupun undervalued. Walaupun jangkaan saya mungkin mencecah ringgit RM4.50 bagi setiap unit dolar Amerika Syarikat, namun nilainya sepatutnya lebih kuat daripada yang seperti yang diunjurkan. Jadi dari segi sudut pandang pengeksport, seharusnya nilai mata wang itu masih lagi kompetitif, dan dengan jangkaan beberapa produk ekspor dan dijangka akan mengalami peningkatan pada tahun 2024 ini, maka ia akan seharusnya dapat meningkatkan prestasi ekspor negara pada tahun inilah. Kerana tahun 2023 kita saksikan penurunan ataupun penguncupan dalam ekspor negara baik pun mahu import juga tapi tahun ini dengan jangkaan terutamanya sektor yang pakai rapat tentang elektronik dan juga semikonduktor,
dengan jangkaan bahawa peningkatan yang positif ia akan memberi satu kesan limpahan yang positif lah kepada prestasi ekspor negara pada tahun 2024 ini. Dan nilai ringgit juga saya kira masih lagi dalam jajaran yang membantu dalam meningkatkan daya saing ekspor negara dari sudut pandang pembeli di luar sana. Dan dasar fiskal juga, kalau kita bawakan antara aspek ini yang dibawa kerajaan ketika ini jelas dalam konteks rasionalisasi subsidi, di mana kita tahu subsidi terbesar adalah petroleum dan belum disentuh, dan subsidi elektrik juga yang akan diselaras juga disifatkan bersasar juga. Jadi bagaimana pada hemat doktor kesemua langkah ini memberikan impak kepada keyakinan nilai ringgit? Okey, dasar ini iaitu dasar merasionalisasikan subsidi ni sangat-sangat penting kerana problem statement itu saya kira dah lama dikongsi dengan rakyat, dengan masyarakat ataupun para peniaga dan para pelabur, yang mana subsidi yang sedia ada ni bersifat tidak adil, maksudnya banyak memberi kelebihan kepada mereka yang bergolongan berpendapatan tinggi. Dan dengan adanya usaha kerajaan untuk merubah semula subsidi ini menunjukkan bahawa komitmen kerajaan untuk memastikan setiap sumber yang dibelanjakan itu adalah bersifat produktif. Dan dengan adanya rang undang-undang Public Finance dan Fiscal Responsibility Act, ini juga membantu dalam usaha kerajaan untuk memperbaiki kedudukan keuangan kerajaan itu dengan lebih baik lagi. Walaupun terdapat orang kata concession lah, kerana seperti sasaran hutang kerajaan 60% daripada KDNK itu akan hanya dicapai dalam tempoh 2-3 tahun lagi lah. Namun setidak-tidaknya dengan adanya akta ini dan juga dengan komitmen kerajaan untuk membetulkan kedudukan keuangan ini, maka ia sepatutnya menunjukkan credibility bagi pihak kerajaan untuk melaksanakan rancangan ini. Dan seperti saya sebutkan tadi, baru-baru ini subsidi elektrik telah pun diumumkan pengurangannya itu. Namun sifatnya masih lagi bersasar, maksudnya tidak secara mengejut lah, kerana dilaksanakan secara beransur-ansur. Kerana dalam kes elektrik ni domestic user tu sekitar 1 juta saja pengguna yang akan terjejas akibat daripada pengurangan subsidi. Namun sebahagian besarnya masih lagi menikmati subsidi yang akan mengurangkan kos elektrisiti mereka. Namun dari segi minyak pula ianya belum dilaksanakan lagi. Saya fikir pendekatan yang sama mungkin akan dilaksanakan dengan bantuan adanya data padu yang akan dilaksanakan tidak lama lagi. Sudah pasti ini akan membantu kerajaan dalam usaha memastikan setiap bantuan yang diberikan itu akan menepati golongan sasaran. Dan doktor, harga minyak mentah global ketika ini iaitu menyaksikan penurunan dan selaku negara pekeluar minyak, bagaimana faktor ini mainkan peranan penting dalam kedudukan nilai ringgit Malaysia? Okey, saya kira dinamik pasaran mata wang ni dia tidak bersifat statik ya, dia berubah-ubah. Dan saya kira dengan adanya perubahan landscape industri minyak dan gas juga memainkan peranan dalam menyumbang kepada pergerakan mata wang ringgit. Dan kita yang seperti kita sedia maklum, pada masa akan datang terdapat usaha untuk memastikan kita akan menjadi sebuah ekonomi yang menumpukan kepada tenaga boleh diperbarui. Dan ini sudah pasti akan merubah landscape sektor industri minyak dan gas. Dan saya kira sumbangan daripada minyak tu sendiri kepada pergerakan mata wang asing juga semakin lama semakin akan berkurangan lah. Jadi dalam kerangka semasa ni saya tidak menjangkakan harga minyak itu menjadi satu faktor yang dominan lah yang akan menentukan hala tuju mata wang ringgit pada masa akan datang. Ianya lebih kepada hala tuju kadar Fed di Amerika Syarikat dan juga dari segi sudut confidence kepada dari sudut dasar ekonomi yang akan dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Doktor, selain daripada faktor-faktor yang doktor telah kongsikan kesemuanya, antara faktor yang bakal mempengaruhi nilai ringgit Malaysia kita, apakah antara kriteria-kriteria ataupun elemen-elemen lain yang akan mempengaruhi kedudukan nilai ringgit kita, ringgit Malaysia bergerak ke hadapan, doktor? Saya kira kalau kita tak bercakap tentang kestabilan politik tu agak naif dah ya dalam penilaian kita pada mata wang ringgit, kerana apabila pelabur terutamanya pelabur di luar sana ataupun pelabur asing, mereka melakukan due diligence apabila mereka mahu melabur, sudah pasti mereka akan
melihat pelbagai faktor untuk mereka membuat keputusan untuk melabur, dan sudah pasti salah satu perkara yang akan dilihat adalah kestabilan politik. Jadi saya kira sekiranya kestabilan politik itu dapat dicapai dan dapat diteruskan, dan keputusan-keputusan penting terutamanya dasar ekonomi dapat dilaksanakan, dan kemudian hasilnya dapat direalisasikan dalam tempoh masa yang ditetapkan, saya kira nilai ringgit tu sepatutnya akan menjadi lebih mengukuh pada masa akan datang. Jadi apa yang saya boleh katakan segi faktor politik juga adalah penting, dan tidak kurang juga faktor geopolitik ataupun politik di peringkat antarabangsa lah, kerana situasi itu juga amat orang kata itu fluid ya, kerana dia akan bagi kesan kepada bagaimana perdagangan antarabangsa itu dapat dilaksanakan, bagaimana rantaian perniagaan itu dapat dijalankan, dan sekiranya situasi geopolitik itu semakin meruncing dan sebagainya, sudah pasti pergerakan barangan dan perkhidmatan itu akan terganggu, dan ini akan menjejaskan bagaimana produktiviti negara itu akan berlangsung. Jadi faktor politik domestik dan politik antarabangsa sudah pasti memberikan peranan dalam menentukan hala tuju mata wang ringgit. Baik, itu adalah antara aspek-aspek penting yang perlu diberi fokus untuk kita memahami bagaimanakah pergerakan dan kedudukan nilai ringgit Malaysia bergerak ke hadapan, terutama untuk tahun 2024. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Izzat Abdul Rashid, dan semua perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astro.awani.com dan semua platform digital Astro Awani. Jangan ke mana-mana, kita akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini. Umur bukanlah penghalang untuk tenaga kekal membara. Inilah Milo High Fiber. Lebih serat untuk keperluan serat harian anda. Hanya setengah sudu kecil gula dan rasa hebat Milo yang sama. Cubalah Milo High Fiber. Perkembangan situasi semasa. Wujud kenaikan harga ayam memang berlaku di tempat-tempat tertentu. Kementerian Sumber Manusia akan menjalankan operasi di seluruh negara. Kita mahu menghindari unsur-unsur buruh paksa di negara kita. Berkenaan aspek kawasalia di TikTok Shop. Rumuskan dan kita kumpulkan apa tindakan pihak kerajaan. Sudah tahu salah namun tetap berdegil. Hampa boleh tengok semua channel Astro. Astro First pun ada. Hanya di Awani 745. Kembali di Niaga Awani bersama saya Rozman dan rakan tugas Nabilah Khaleeda dalam segmen Niaga Awani Forecast, di mana kita akan beri fokus kepada sistem pendidikan. Bagaimana ketersediaan sistem pendidikan memacu arah kepada ekonomi baharu di sebalik pelbagai cabaran semasa dan juga mendatang. Dan kita bersama tetamu istimewa hari Nabilah. Siapakah tetamu kita? Ya, yang pernah bersama dengan kita sebelum ni sama-sama mengendalikan program Niaga Awani, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Peneraju Encik Ibrahim Sani. Apa khabar? Agak janggal sebab saya duduk kat sini. Biasanya saya duduk kat sana. So tak apalah, kita get used to the fact that I will be interviewed. Yes, khabar baik, alhamdulillah. Tahun baru, azam baru, dan apa yang kita nak tengokkan adalah apa yang kita boleh buat kelainan dan juga penambahbaikan, terutamanya dalam sistem pendidikan. And as we know, Yayasan Peneraju ini merupakan satu orang kata yang diberi mandat lah, yang dimanahkan untuk meningkatkan bukan sahaja kualiti, kuantiti dan juga kelebihan anak-anak muda dalam memenuhi keperluan industri. Jadi how do you foresee ataupun macam mana andalan lah untuk tahun 2024 dalam sistem pendidikan, terutama dari segi kewangan itu sendiri? Untuk mengetahui apa yang diperlukan oleh industri, kita harus mengenal rapat tentang apa industri sedang giat buat di peringkat industri syarikat swasta dan juga perkhidmatan awam. Dan tentunya antara fokus dan tumpuan tahun ini adalah pengembangan dalam pilar teknologi, terutamanya dalam penggunaan AI ataupun artificial intelligence, data security, data modeling, data analyst, systems analyst dan juga cyber security. Ini adalah antara tumpuan yang paling penting untuk kita beri tumpuan. Tapi ada juga kerja-kerja ataupun pekerjaan yang bidang-bidang yang evergreen, contohnya di dalam bidang kewangan, dalam penaiktarafan bakat-bakat, terutamanya bakat-bakat bumi putra di dalam sektor kewangan
pengembangan terutamanya dalam sektor accountant, chartered accountancy, chartered Institute of Marketeers, certified internal auditors, CFA, chartered financial analyst dan sebagainya. Dan pengembangan kita dalam untuk mengembangkan bidang medicine ataupun kesihatan dan meniktarafkan mereka yang berpangkat medical officer ataupun pegawai perubatan menjadi specialist. Ini adalah antara tumpuan yang kita nak expect ataupun andalan yang boleh terbuat untuk tahun 2024. Okey. Baik, Ibrahim, kita tahu di bawah inisiatif NIMP dan My Digital juga memberi fokus kepada sektor bernilai tinggi. Jadi, adakah Yayasan Peneraju sendiri sudah bersedia siapkan perancangan fokus talent ini emerging dalam emerging economies ataupun ekonomi baharu? Okey, soalan bagus, Nina. Sebab, macam saya sebutkan tadi, 3 teras yang kita bawakan, yang peneraju dalam tahun 2024 adalah peneraju profesional, iaitu kewangan, peneraju spesialis dan juga peneraju teknologi. Tapi soalan yang Nina sebutkan tu menyentuh 2 teras yang kita ingin kembangkan lagi, iaitu peneraju skill ataupun TVET dan juga peneraju tunas ataupun akademik. Dan dari segi peneraju skill, antara bidang yang kita akan beri pengkhususan yang lebih mendalam adalah dalam pembikinan dan pembuatan, manufacturing, automotif, electrical and electronic dan juga digital dan ICT. Dan ini tidak memerlukan lepasan universiti ataupun beasiswa, sarjana muda, tetapi sekiranya bakat itu lepas SPM ataupun telah bekerja selama mungkin 3 ke 5 tahun, bakat-bakat ini boleh memohon untuk mendapatkan pekerjaan di dalam bidang-bidang ini ataupun latihan dalam bidang-bidang ini. Dan ini sangat penting sebab berdasarkan discussion yang kita telah buat, iaitu meraju dengan industri, terutamanya dalam sektor pembuatan seperti Kulim High Tech Park dan juga beberapa teknologi park yang lain di Malaysia, dan juga industri yang wujud di Sabah dan Sarawak, seperti perbincangan yang kita telah buat bersama SDEC di Sarawak, SINIC di Sabah, IDS Sabah dan sebagainya. Tumpuan harus diberikan tentang latihan yang boleh diberikan kepada bakat yang tidak mempunyai ijazah sarjana muda, tapi ada minat dan ada keperluan industri untuk melatih mereka di dalam sektor-sektor ini. Dan disebabkan itu, kita akan bekerjasama dengan sektor seperti MARI, iaitu Malaysian Automotive Robotics Institute. Kita akan bekerjasama juga dengan Kulim Advanced Technologies ataupun KAT yang berpusat di Kulim, KTPC, Kulim High Tech Park, dan juga bekerjasama dengan UniKL MIDI dan juga KTMB untuk rail dan sebagainya. Ini adalah antara sektor-sektor ataupun industri yang kita akan menolong mereka menambah baikkan skill TVET di dalam lokasi-lokasi seperti berikut. Dan ini sangat penting sebab seperti mana kita tahu, gaji median untuk lepasan universiti telah pun turun daripada RM2,066 sekitar 4 atau 5 tahun lalu kepada RM1,600 pada tahun ini. Tahun 2023. So, tiada lagi konsep wage premium yang dapat kita sebutkan jika kita pergi ke universiti. Jadi mereka yang pergi ke universiti dapat wage premium, wage discount actually, tapi mereka yang diberikan latihan skill TVET dan sebagainya akan terus mendapatkan gaji dan upah yang tinggi. So ini adalah antara trend yang kita nampak pada tahun ini. Kalau kita nak lihat setakat 31 Disember 2023, inisiatif Yayasan Peneraju telah melahirkan sebanyak 63,000 bakat Bumiputera. Pada tahun 2024 tahun ini, apakah perancangan Yayasan Peneraju untuk tingkatkan lagi usaha ataupun lahirkan banyak lagi bakat? So, angka tu sangat kami bangga, ya. 63,000 mungkin tidak banyak berbanding dengan institusi latihan ataupun institusi kerajaan yang memberikan beasiswa latihan yang lain. Tetapi 63,000 yang kita sebutkan tu, mereka berdaya saing yang tinggi, mereka mendapat gaji dan upah yang tinggi di dalam sektor-sektor mereka tersebut, dan mereka mempunyai satu konsep yang ada value changing agent, di mana kita melihat mereka sebagai ejen-ejen pengubah di dalam sektor-sektor masing-masing. Ini kerana kenyataan permasalahan kita ataupun problem statement yang kita tetapkan adalah tentang isu apakah yang kita boleh tingkatkan dalam
control and participation oleh bakat-bakat bumi putera di dalam sektor-sektor ini. Dan ini adalah masalah yang perennial yang telah wujud selama lebih 40-50 tahun lampau ini. Dan disebabkan itu, kita susunkan gerak kerja kita dari kerajaan madani melalui penyusunan agensi-agensi mandat bumi putera yang ditetapkan di bawah Kementerian Ekonomi kendalian daripada Yang Berhormat Rafizi Ramli. Di bawah Kementerian Ekonomi ada 3 mandat bumi putera, iaitu Yayasan Peneraju, agensi yang saya terajui. Satu lagi agensi adalah Teraju yang akan membantu usahawan bumi putera terutamanya dalam membangunkan bisnes ataupun perniagaan mereka di 5 tahun pertama. Seperti mana kita tahu, a lot of businesses fail in the first 5 years. So Teraju akan bantu perniagaan bumi putera di situ. Dan agensi yang ketiga di bawah Kementerian Ekonomi adalah Equinas yang boleh membantu perniagaan-perniagaan bumi putera mendapatkan dana daripada private equity dan venture capital ataupun tap into investors di luar. Dan dari segi ini kita pun dapat tengok ini dapat memberi satu gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana kita boleh mengenal pasti perniagaan apa yang diperlukan oleh pasaran, perniagaan apa sektor mana yang akan dapat minat daripada pelabur untuk melabur, terutamanya pelabur daripada luar untuk melabur dalam sektor-sektor ini, dan apakah yang diperlukan dari segi bentuk modal insan ataupun tenaga kerja yang diperlukan untuk memenuhi keperluan industri ini. Dan daripada itu value chain tu agak jelas. Dan kita juga menyambut baik tentang apa yang akan dilaksanakan esok, iaitu peluncuran pangkalan data utama, iaitu satu central database yang boleh mengenal pasti rakyat Malaysia punya disposable income, bukan gross income. Dan ini adalah identification yang sangat-sangat tepat untuk memastikan bahawa tiada keciciran yang akan berlaku di dalam sektor ekonomi. Dan apabila padu dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri esok dan juga apa yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi di bawah kendalian YB Rafizi yang akan dilaksanakan oleh 3 agensi mandat bumi putera, iaitu Equinas, Teraju dan juga Yayasan Peneraju, kita dapat tengok ada inklusif ataupun comprehensive solution terhadap kenyataan permasalahan yang kita sebutkan tadi, iaitu increasing bumi putera participation di dalam sektor ekonomi. Oleh itu, saya hesitate sikit nak sebut angka berapa yang kita boleh siapkan pada tahun ini. Is it 10,000, 5,000, 15,000 ke bagaimana? Adakah 63,000 tu akan menjadi 70,000 at the end of the year? Itu bukan fokus kita. Fokus kita adalah tentang angka yang kita akan lihat is a byproduct. Main objektif adalah tentang penyusunan bakat-bakat bumi putera untuk tahun 2024, terutamanya dalam sektor teknologi, profesional dan juga TVET. Tetapi kalau Ibrahim, kita nak lihat sekarang kebanyakan lepasan pelajar sekolah ni mereka tidak mahu untuk teruskan pembelajaran, seperti mereka lebih prefer jadi influencer, jadi involved dalam ekonomi, gig ekonomi. Jadi tambah-tambah lagi kita masuk tahun depan kita ada banyak lagi ekonomi baharu. Jadi bagaimana Yayasan Peneraju melihat perkara ini dan bagaimana untuk kita tanganinya? Apabila saya bersama dengan Yayasan Peneraju, saya wujudkan satu jabatan, iaitu Jabatan Kajian dan Planning. Dan Planning and Research Department ni telah mengenal pasti apakah sebab 300,000 rakyat anak-anak Malaysia ni lepasan SPM sama ada bumi putera atau tidak enggan meneruskan pembelajaran mereka di Menara Gading. Dan kami dapati ada 3 dapatan yang penting. Pertama adalah kekangan kewangan, iaitu financial constraint. Bukan sahaja sepanjang melanjutkan pembelajaran mereka jika mereka melanjutkan pembelajaran, tetapi kekangan kewangan untuk hadapi kehidupan harian pada hari ini, day-to-day living wages. Dan disebabkan itu mereka harus memilih sebuah kerjaya yang boleh mendapatkan upah pada hari ini serta-merta. Not even a monthly salary, tapi wages, day wages. Itu yang jadi influencer, itu yang jadi gig worker dan sebagainya, kekangan kewangan. Kedua adalah kerelevanan kursus yang ditawarkan. Kerana apabila kita dapati bahawa bidang-bidang seperti teknologi contohnya, bila kita mulakan pembelajaran dalam software engineering pada tahun pertama, pada tahun 2024, dan mereka khatam belajar pada tahun contohnya 2027 ataupun 2028 untuk ijazah sarjana muda dengan kepujian, ya. Kita dapati bahawa apa yang mereka dapat, kelulusan paper sijil tu pada 2028 sudah obsolete kerana mereka
kerana bidang ICT bergerak dengan pantas. So kerelevanan tu sangat penting. Dan mereka tidak dapati bahawa kursus yang ditawarkan oleh institusi pengajian tinggi maupun kursus latihan vokasional dan juga politeknik tidak memberikan kerelevanan yang sesuai. Dan ketiga adalah tentang isu apakah minat diorang pada hari ini. Sebab bila kita tengok mereka selesai belajar pada SPM, ada kalanya mereka dipaksa untuk buat bidang-bidang yang mereka tak suka. Contohnya, seramai 80,000 anak muda Malaysia yang enggan belajar telah mendapati bahawa mereka membuat kursus pada tingkatan 4 dan 5 dalam pure science, sedangkan mereka tidak sesuai untuk buat STEM contohnya. Dan disebabkan itu mereka tidak lagi minat untuk sambung belajar disebabkan bad experience yang mereka telah lalui pada form 4, form 5. So untuk menyelesaikan semua masalah ini, kita kena tengok semua agensi-agensi kerajaan dan juga kementerian kerajaan yang lain. Tapi untuk peringkat Yayasan Peneraju, kita boleh selesaikan satu daripada tiga, iaitu kerelevanan kursus yang ditawarkan. Dan because of that, kita akan aggravate ataupun increase our latihan untuk mengurangkan jumlah tempoh pembelajaran daripada 12 bulan jadi 6 bulan ataupun daripada 6 bulan jadi 3 bulan dan tingkatkan kerelevanan kursus yang ditawarkan. Maka contohnya kalau kita ambil Chargeman Level 1 dan kursus itu ditawarkan pada bulan Januari 2024 dan ada bakat yang mengambil kursus itu, apabila masuk kohort kedua pada second half of the year contohnya, ada kemungkinan kita perlu tweak the same course untuk memastikan kerelevanan itu dapat dicapai. Dan ini akan dilaksanakan oleh jabatan yang kita dah ada di dalam Yayasan Peneraju, iaitu Program Development and Performance. So yang penting tu the second word tu, performance, untuk memastikan program development kita terus berdaya saing dan terus relevan untuk memastikan ada minat daripada bakat-bakat yang akan mengambil kursus ini. Tapi itu internal strategy. How about kalau mungkin ada kerjasama dari serentas kerajaan, ada plan untuk tahun 2024 untuk kita tambah lagi bakat-bakat tempatan? Yes, ada. So dari segi pemantauan yang akan dilaksanakan oleh kerajaan pusat yang akan dikendalikan oleh Jabatan Perdana Menteri, ada satu jabatan iaitu pantau yang akan memastikan bahawa kesemua agensi di bawah kerajaan untuk akan memastikan bahawa semua program-program yang dilaksanakan untuk 2024 diberi satu fokus yang menyeluruh dan centralized. Dan dari segi itu kita dapat kawinkan data ini dengan apa yang akan didapati oleh pangkalan data utama untuk memastikan kesemua yang kita buat ada impak terhadap wealth, income and relevancy of earnings, power, ya. Dan disebabkan itu pantau dan juga padu akan cut across all governmental agencies and all kementerian, terutamanya kementerian yang memberikan latihan seperti Kementerian Sumber Manusia, MOHI, ya, Kementerian Pengajian Tinggi dan juga Kementerian Pendidikan. Dan kami akan bantu dari segi menyelesaikan peringkat dasar untuk kementerian-kementerian ini laksanakan program massive scale melalui pilot programs yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi. Disebabkan itu, fungsi dan peranan Yayasan Peneraju adalah untuk melangsungkan kesemua perincian dan pilot program dan tengok sama ada program-program ini dapat memberikan impak yang jelas dan kemudian kita boleh ekspor kepada kementerian-kementerian lain untuk memastikan bahawa perkara ini dapat dinaikkan dan di-upscalekan kepada peringkat negara. Ibrahim, kalau saya boleh tambah antara usaha Yayasan Peneraju baru-baru ini bersama Komunikasi yang telah memeterai MOU bagi menawarkan sijil profesional dalam penjagaan warga emas bagi memberikan penerima faedah kemahiran mengendali dan juga uruskan golongan berkenaan. Mungkin Ibrahim boleh kongsikan lebih sikit mengenai perkara ini. Okay, this is one of the best questions so far in this conversation. Bila kita petik contohnya topik Komunikasi ni, dia menyelesaikan beberapa perkara. Pertama adalah tentang Malaysia sebagai negara menua menjelang 2030 dan negara tua menjelang 2040. Definisi negara menua adalah lebih daripada 1 dari 5 Malaysians berumur 60 ke atas. Definisi negara tua adalah 1 dalam 4 Malaysians adalah lebih daripada 60 ke atas. Saya akan menjadi antara statistik untuk 2040. Juga satu yang. So, the fact is, ini akan mewujudkan satu keperluan mendesak
ataupun urgent requirement, urgent demand untuk kita berikan tumpuan yang khusus terhadap grey economy atau silver economy. Dan disebabkan itu, kita kena siapkan penyediaan yang menyeluruh pada hari ini untuk memastikan tenaga kerja kita sesuai untuk 2030. Contoh yang Nina petikkan tadi, itu adalah satu example, clearest example of how kita roll out pilot programs, okay, untuk program yang kita sebutkan tadi, kerjasama di antara Communicare dengan Yayasan Peneraju. Kita mulakan dengan 25 bakat dahulu, 14 daripada 25 merupakan warga orang asal daripada perkampungan sekitar Perak dan juga Kelantan dan juga Selangor, hasil kerjasama kita dengan JAKOA. Dan terutamanya, kita tengok apa benda yang akan dilatih untuk 25 bakat ini oleh Communicare, sebab Communicare adalah antara provider, health service provider dalam silver economy, dan kerjasama kita dengan Akademi UOA contohnya. Dan kita akan tengok apakah tempoh pelajaran dia sesuai, sebab 6 bulan. In my opinion, it's a bit too long. Tapi mungkin that is the amount needed. If we can shorten it, kita akan cuba pendekkan. Tapi kalau kita tengok program ini berjaya, kita akan tingkatkan lagi program-program seperti ini untuk memastikan bahawa mereka yang boleh menjaga warga emas diberi latihan dan pensijilan yang akan diiktiraf oleh beberapa institusi kerajaan yang lain ataupun badan-badan berkanun yang lain, supaya mereka boleh menggunakan sijil itu untuk mendapatkan pekerjaan di tempat lain ataupun memulakan perniagaan sendiri untuk menjaga warga emas. This is the best example of that program. Tapi kita nak tengok juga peranan Yayasan Peneraju ni sebagai yang memegang mandat ni lah. Kita nak tengok keseimbangan antara penawaran dan juga permintaan. Sebab kita ada bagi tawaran program, macam-macam inisiatif, 21 program sebagainya antara di bawah kerajaan. Tapi dari segi permintaan itu sendiri, mungkin macam mana kita nak cari keseimbangan dari situ? Okey, permintaan kita tawarkan macam-macam program. Kadang-kadang the intake is overwhelming. Contohnya, CFA. Ada 600 orang yang memohon, tapi kami boleh mampu lepas screening, kami boleh mengambil 50 calon untuk setiap tahun. This is too small sebenarnya. But 600 yang memohon tu, walaupun mereka bercita-cita untuk mendapatkan beasiswa dan pembiayaan untuk mendapatkan pensijilan CFA, which is in my opinion one of the most prestigious certificate dalam dunia kewangan, tapi they don't make the cut. Only 50 actually makes the cut. Is it because kami lokek tak mau bagikan lebih banyak ni? Tak juga. It's because it is a very tough process to get through. Daripada 50, sebenarnya passing rate about 50% tau untuk paper 1. So 25 yang lulus. Imagine 600 people applied, 50 got in. For paper 1, 25 lulus. This is how tough sometimes the paper is. But because the demand of paper CFA itu sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat berdaya saing, kalau ada bakat, terutamanya bakat Bumi Putra yang ada sijil CFA, bakat ini akan laku di pasaran dan akan meningkatkan gaji mereka berlipat ganda. This is daripada permintaan. So can we train more CFA? Of course, kita nak train more CFA. Can people apply? Yes, but sometimes it's very hard for you to get across. Ada on the other spectrum, pensijilan seperti boilerman, chargeman, wireman, welder. Dan latihan ini boleh diberikan kepada mereka-mereka yang memerlukannya, seperti CNC machining dan sebagainya. Dan permintaan mereka sangat tinggi. Dan pensijilan mereka sangat mudah untuk didapati kalau kita selesaikan tempoh latihan itu pada 3 atau 6 bulan atau kadang-kadang 12 bulan. Dan mereka akan boleh mendapatkan gaji-gaji, bukan lumayan, tetapi gaji-gaji yang respectable, dignified wages. Itu yang kita nakkan. Dan adakah itu diminta oleh pasaran? Of course, ia diminta oleh pasaran sangat-sangat mendadak. Dan kita harus memastikan bahawa walaupun kita boleh latih ramai orang dalam peneraju skill, intivet dan sebagainya, we still need to train medical doctors, we still need to train CFA holders, charter holders, we still need to train chartered accountants, especially ICA, EW, SIMA and of course ACCA. Dan walaupun angka-angka graduan daripada profesional, peneraju profesional mungkin sedikit berbanding dengan peneraju skill contohnya, we still have to do it. So untuk menjawab soalan Nabilah tadi, untuk matching ataupun mismatch yang wujud di antara permintaan dan juga tawaran, kita tetap akan tawarkan walaupun ada kemungkinan take up tu mungkin rendah. Which is another point that I need to make. Bila kita tawarkan peneraju teknologi di Sabah dan Sarawak, angka dia sedikit. Dan apabila ada 50
kerusi contohnya ataupun 50 slot yang boleh diambil, mungkin 13 ke 15 sahaja yang akan diambil oleh bakat-bakat daripada Sabah dan Sarawak. Apabila saya melawat Kuching dan juga Kota Kinabalu dan saya mengenal pasti mengapa mereka kurang ataupun enggan minat ataupun enggan untuk masuki latihan-latihan seperti ini, alasan yang paling besar yang kerap saya dengar adalah tiada syarikat-syarikat yang boleh tawarkan pekerjaan dalam bidang teknologi di Sabah dan juga di Sarawak. So there is no job employment. So if they do dapatkan latihan ini, diorang mungkin kena berhijrah ke Semenanjung untuk mendapatkan latihan. So that is a socio-economic factor yang kita kena ambil kira. So sometimes even though it's needed and offered, but because of socio-economic reasons, bakat-bakat ini tak akan ambil. So we have to answer that for 2024. So for 2024, you jangkakan untuk brain drain sendiri akan kurang lah. Kurang sebab so kalau kita tengok kan, so Talent Corp pun dah buat kajian and many others dah buat kajian. We have to understand this ya. Ramai bakat-bakat di luar Malaysia ingin kembali ke Malaysia sekiranya mereka mendapatkan gaji dan upah yang lumayan ataupun dignified. Dan ada di antara bakat-bakat Malaysia yang telah pun pulang ke Malaysia dan boleh meminta with demand a bigger and higher salary. Sebabkan mereka ada kelulusan daripada luar negara, mereka telah mendapatkan exposure di pasaran yang lain dan sebagainya. Tapi untuk talent dan brain drain yang kita sebutkan tadi, kita kena expect memang ada possibility untuk bakat-bakat Malaysia meninggalkan ataupun berhijrah dari Malaysia ke negara lain untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi dan sebagainya. Namun demikian, we also have to allow them to leave the country with the expectations that they will come back one day. Because data have shown yang diorang akan kembali ke Malaysia pada suatu hari nanti. Dan data ini perlu disokong oleh apa yang kita boleh tawarkan untuk bakat-bakat ini di dalam negara kita. Dan disebabkan itu, kita dah lihat beberapa pelan-pelan induk yang diwar-warkan oleh kerajaan dan diluncurkan oleh kerajaan, termasuk New Industrial Master Plan, NETR ataupun Renewable Energy Roadmap. Kita dah tengok dasar gaji progresif ataupun kertas putih dasar gaji progresif yang telah pun dibentangkan di Dewan Rakyat dan juga di Dewan Negara, dan beberapa program-program yang lain. So NIMP, NETR, Progressive Wage Policy dan sebagainya dibentuk dan memberikan satu gambaran yang eksklusif dan komprehensif untuk membolehkan bakat-bakat ini pulang ke negara dan mengambil bahagian di dalam pengembangan industri-industri di Malaysia, terutamanya di industri-industri baharu, catalytic industries, seperti industri tenaga boleh ubah contohnya, ataupun industri hidrogen ya sebagai contoh, dan juga industri kecerdasan pintar dan sebagainya. So if we don't create this framework for these industries to be created, there is no possibility for industries to come in, terutamanya syarikat-syarikat swasta, untuk membangunkan perniagaan mereka di dalam sektor-sektor ini. Dan andai kata kita tidak membenarkan satu open-mindedness untuk membenarkan bakat-bakat ini keluar untuk mencarikan peluang pekerjaan di tempat lain, dan have that optimism untuk mereka kembali ke tanah air dan terus menyumbang kepada pembangunan negara, it's a bit difficult for us to move ahead. So we have to have that open-mindedness. They will come back one day, insyaAllah. Kita tahu cabaran sentiasa ada, cuma apa yang berbezanya adalah solusi untuk kita tanganinya. Kita tahu ada juga program dah ada, peruntukan dah ada, sasaran target pun dah ada. Jadi bagaimana untuk kita menyesuaikan model pembangunan daripada segi bakat ini, kuantiti, kualiti, kerelevanan ini mengikut konteks ekonomi semasa bergerak ke hadapan. Okey, so ini membolehkan kita untuk explore satu lagi topik yang mungkin kita belum sentuh lagi di dalam perbincangan pada hari ini. Kita kena tengok beberapa risk profile yang wujud di dalam negara kita. Pertama adalah political risk, dan kedua adalah tentang environmental risk, dan ketiga adalah tentang technology risk. Kita sentuh one by one ya untuk menjawab soalan Nina. Political risk di dalam negara kita sejak 2018 adalah sederhana ke tinggi. Dan apabila kita tengok pentadbiran telah pun berubah beberapa kali, ini telah mengekang pengembangan dan rollout of long term plan, dasar-dasar jangka panjang ataupun jangka sederhana.
Tetapi di bawah pentadbiran kerajaan madani, kita pun telah tengok risiko politik ini telah pun susut. Dan ini telah membolehkan gerak kerja dan urus tadbir, terutamanya libat urus di antara agensi-agensi kerajaan dapat dibangunkan dengan baik dan pelan-pelan jangka sederhana dan juga jangka panjang dapat dilaksanakan dengan teratur. That's the most important thing. Political risk have subsided. That's number one. Number two adalah tentang environmental risk. Dan ini adalah satu topik yang sangat hangat diperbincangkan. Dan kalau kita tengok daripada penyusunan semula dan atur cara kembali daripada yang telah dilakukan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini, Kementerian Kelestarian telah pun diubah untuk memastikan bahawa kita lebih teratur dalam menyusunkan how energy is being created and how energy is going to be managed and how natural resources is going to be administered. So dengan itu kita tengok Yang Berhormat Nik Nazmi dan juga Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Fadilah telah pun membolehkan gerak kerja dapat diatur dengan baik. Dan oleh itu kita dapat tackle a bit sedikitlah tentang environmental risk. Dan ketiga adalah technology risk. Dan disebabkan ini kita sekali lagi tengok penyusunan semula oleh kerajaan madani, oleh pembahagian Kementerian Komunikasi dan juga Digital, dan tumpuan yang lebih mendalam dapat dilakukan oleh Kementerian Digital contohnya apabila mampu diletakkan bawahnya dan mampu adalah 1/3 daripada mereka yang agensi yang melaksanakan padu contohnya dapat dilaksanakan dengan baik dan boleh hadapi segala risiko teknologi yang mungkin akan dihadapkan oleh negara ini untuk tahun ini. Dan Kementerian Komunikasi dapat melaksanakan segala gerak kerja multimedia dengan baik dan memastikan bahawa segala usaha untuk kita tackle any communication risk and technology risk dapat ditandingi dengan lebih fokus dan penelitian yang lebih khusus oleh kementerian tersebut. So because of these three risk mitigation efforts yang dilaksanakan oleh kerajaan madani, kita tengok bahawa kita lebih optimistik untuk melaksanakan apa yang harus dilaksanakan di dalam tahun 2024. Tentu banyak usaha yang telah dilaksanakan dan sedang dalam perancangan oleh Yayasan Peneraju. Saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada tamu kita, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Peneraju Ibrahim Sani. Saya sebab I bersini. Normally I yang tanya question kan? Betul, sudah tu. Saya nak ucapkan terima kasih Ibrahim Sani. Sudah tu semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Bekalkan fak bertenaga khasiat Milo untuk kembara dunianya. Milo, Meneroka dengan tenaga. Kita orang benci kriket. Cikgu yang pasal kita main. Saya jangan juga pek menang. Kau semua tak payah aduh dalam tim kriket saya lagi. I ask you for an average team, not a trash like this. Semua yang Abah korban untuk budak-budak kriket ni, kau baloi kau bah. Tapi kalau saya berhenti, 15 murid, dia akan terkilat. Kemencik Boys. Sewa dan stream on demand atau sila ke saluran 480. Hello and welcome to Niaga Spotlight with me, Tamina Kausji. Niaga Spotlight goes through the week in business and future affairs. Market watch, industries, analysis and insights. We've got you covered right here on Niaga Spotlight. Well, on today's Niaga Spotlight episode, we are of course taking a forecast at none other than the live events industry and what we have in store for us in 2024, considering that is the new year. So, overall, it's very interesting that the global live events industry market was valued at $652.6 billion USD in this year alone, is projected to reach a staggering 1.2 trillion USD by 2032. So, of course, we want to talk about what is Malaysia's share within this lion of an industry, and no better person to join me live in the studios now but Rizal Kamal, who is president with A-Life and also CEO with LOL Asia. Rizal, thank you so much for making time for us. How are you doing today?
I'm doing great. Thank you for having me, Tamina. Fantastic. So, of course, I was very interested to speak to you about a sector which is very vibrant, very visible across Malaysia, the live events industry. And you, as president of A-Live for your third term running, an NGO that takes care of the industry as well as stakeholders who have been involved for many decades, some of them. Tell us a little bit about the work that has been done by A-Live, in brief, before we get started. Well, we take care of everything under the roof for live events or live performance. And it's not just concerts per se. Concerts, comedy shows, theatre shows, musical production, dance production, the entire spectrum of live performance we manage. And the work that we mostly do is have government engagements. We have a lot of government engagements, especially with the ministries that's most relevant to us, which is the Kementerian Technology Digital, MOTEC, and of course the people who holds the money, Ministry of Finance. Ah, fantastic. So it's been actually quite a roller coaster life, right, for A-Live as well as, of course, all the industry-related vendors, stakeholders. Tell me a little bit about your preliminary thoughts, Rizal. So how can the live events industry in Malaysia reach its full potential? If you could give it to me in a nutshell, and then, of course, we're going to go into breaking it down bar by bar. Wow, straight to the meat and the bones. Meat of the conversation. I think we have to start a little bit about having an understanding of what the live event industry is about in terms of the regional perspective. Sure. Because we have shows and concerts in cities: Kuala Lumpur, Singapore, Bangkok, Jakarta, Manila, and the live event sector is a very city-centric activity. The business is focused on all these different cities. So it's not actually a regional competition between countries. Right. We have to look at it at a perspective of its regional competition between cities. And when we see it that way, then we can sort of like compartmentalize it a little bit. So how do we improve the live event sector for Malaysia? So first we have to look into the cooperation between Wilayah Persekutuan and Selangor. Right. Currently, that is really the hub of it all, right? The hub of it. Would you say it's something like a 70-30% between Wilayah as well as Selangor and the rest of Malaysia when it comes to events, live events? Yeah, maybe even up to like 80-20 or 90-10, right. I would say, yeah. And this is actually the first time in a long time that Wilayah and Selangor is under the same government. And that allows cooperation to move forward, to have the same policies across board, and have this area of Klang Valley, an area that promotes concerts and live events. Exactly. So I think it's so fascinating that you're able to help contextualize it for us from a city perspective. Okay, so speaking of cities that are big when it comes to stop-offs, right? I think Malaysia, of course, and Kuala Lumpur in particular. Now, there was arguably a time, perhaps in the late 90s, early 2000s, when Kuala Lumpur was definitely a must stop for international artists, as well as, of course, for anything happening regionally. So looking at that, any comments? Well, so we've lost a little bit of the competitive edge, because when an artist wants to come into the region, they look at our region as Southeast Asia probably, and they say, okay, I want to do a show. Which cities are the best for my shows? Is it Bangkok or Singapore or Manila or Kuala Lumpur? And they will usually pick 3 or some. In the case of Taylor Swift, okay, great example. Yes, she picked 1 because the other show is in Japan, which is slightly outside our regional circle, and they just picked Singapore. And but Singapore is also getting almost a week, 6 live nights of shows. 6 live nights of shows for Taylor Swift,
and 6 nights for Coldplay. There you go. So we recently, of course, are off the high of one of the pinnacles of the live events industry in 2023, which was the Coldplay concert, and we got 1 night in Kuala Lumpur, right? Yes. Compared to 6 nights in Singapore. We could we have had 6 nights in Malaysia instead? And I would say yes, pending a few things that needs to be fixed in Malaysia in order for us to not lose that opportunity in the future. So speaking of things that can be addressed, Rizal, I'd love to ask you about what can be done overall to enhance Malaysia's appeal as a live entertainment venue, and especially when it comes to also expanding the net towards not just those golden ticket sales, but of course people don't just transport themselves into a stadium arena, transport themselves out once they're done. There are a whole lot of other transactions that occur during this process. I think the first thing is to have a better perspective and on view of the industry. Sure. So number one, the live events industry, as you mentioned, has grown tremendously. And a lot of people don't know, actually the year 2023 is the biggest year for live performance globally ever recorded in history. Which means from the beginning of time, this is the biggest year of concerts and shows. Wow. And it will keep on growing, hopefully, and it's projected to grow, right? It's projected to grow to even double in about 10 years. So we must understand that Malaysia needs to be part of this program of being able to host large international shows. And to do that, we need to be competitive. When I say competitive, we need to have the best or better infrastructure. We need to have regulations that is more event friendly. We need tourism to support the efforts of promoting these events internationally. The taxation part, which was recently addressed, the entertainment tax, I'm glad that it's been fixed all the way till 2028. Right. So by having all this engine working together seamlessly, only then we can improve the entire ecosystem. And it starts with the right perspective, and being able to understand that this is a huge catalyst for growth, or if we don't do it, we will lose out regionally to our neighbors. As we already kind of are. So when you mentioned the fact that 2023 is the biggest year globally, we of course have to take a retrospective to why exactly that is. Of course, the big bad pandemic, right? So thanks to the pandemic. Yes, so thanks to the pandemic. And A-Life also did actually point out, I do recall that we lost about 1.5 billion ringgit or so in revenues from live events. So let's now dig a little bit deeper, Rizal, into what were some of the key developments in the live events industry which happened as a result of those big bad pandemic lockdowns. And how can we perhaps use a couple of those learning curves to help serve us in 2024 and beyond? Let's take the positive stance. Sure, positive first. The good thing about the pandemic was that we had a deeper look at regulations. Right. Yeah, and because during the pandemic everything was to the dot, and it taught Malaysians how to follow the laws better, and I like that because when the laws are grey, money politics or the way money moves will be wrong. So when the laws are clearer, there's a lot less of this the nonsense type of business, and that's what I like. So when we improve our regulations, we now have a better entertainment tax program. We have a better system or a deeper look into the way Puspal are regulating the industry, and there's been a lot of improvement, slow and steady, continuous improvement, and I hope it accelerates with a better perspective. But at this point, there's progress, and I like that. Progress is always good. So from the effects of the pandemic is that we are now a lot more regulated to the better.
We have to see it like Singapore it's easy to do business there, but it's actually a highly regulated economy. Right. The rules there, if you want to do business in Singapore, you have to follow a ton of rules. But it's clearly laid out. And there's no confusion or back and forth, right? And then there is no, how do I call it, cultural attacks or political attacks from a side that opposes the industry. They don't have that kind of problem in Singapore, right? So everything works more seamlessly. For us, we always have to take into consideration a party that uses the industry of concerts and shows as a means to get them into the media. That's how I see it. Fair enough. I think you've got some great points there. I will dig a little bit deeper into that. However, moving along into looking at hurdles which are facing Malaysia's live events industry, bigger scope, Rizal. Do you think having, of course, we've got free trade and free economic zones over here, would it also be useful to perhaps think of having something like that, but principally for events and FTZ for entertainment, so to speak? Well, we do actually have that in place before. Right now it's a little bit grey because Malaysia have gone through changes. But Sunway Lagoon, KLCC, Istana Budaya, the stadiums in Bukit Jalil have all been sanctioned as entertainment zones, where there's actually zero tax. Previously, there was zero tax in these areas, and it's freer to do more than the other places, right? However, I think that's an old perspective. The new way to look at it, yes, let's have fresh eyes for 2024. Is to have the entire Klang Valley to become the area that a lot of concerts and shows to be held. Right. Because maybe outside of Klang Valley, some people don't want that in their backyard due to conservative approaches in life. But people in Klang Valley want that. We want the economic and cultural benefits of shows and concerts. So why not have a more open policy in this area, the area of Klang Valley, so that there can be a lot more shows and concerts happening in this area? I think that is definitely something to chew on, and perhaps something for the relevant ministries to pitch forth for the year to come, and perhaps even looking towards 2030, right? Okay, very interesting. So now let's dig a little bit deeper into something which is very interesting for the year to come. You've mentioned about the entertainment tax. Tell me a little bit more about what the recent announcement by the Madani government and what direction are we heading in, particularly for Wilayah? It's great. After much lobbying from Alive, I've been lobbying for entertainment tax every year. So you got your wish finally in 2020. Finally, and the way it's set is good for the government, decent for the industry. We wanted a tax which is lower, but it's decent. It's competitive. We have zero entertainment tax for the local artists. Sure. And 10% entertainment tax for international artists. And 10% is at the level which is just right in terms of fair for everyone, because it's about the same rate regionally. 9% GST in Singapore, 10% VAT in Thailand. In Manila, they have a amusement tax of about 10% as well. In Jakarta, it's about 10% as well, the entertainment tax. So regionally, we are on par. Right, very competitive. Competitive, that's fair enough. They said they need the money. It's much better than what was set before, which was 25%. That's a little staggering, a little too rich for anyone's blood, right? Yeah, and the result of having 25% entertainment tax is zero entertainment tax. Because it's so high that nobody can pay, and people kept lobbying for exemptions. Right. So the government have not been collecting entertainment tax for live events for the last 10 years. That's an entire decade. It's entire decade. And it goes even back, even before that, no entertainment tax. So the entertainment tax system has not come to a point of maturity. It's still
sort of like in its initial stage, where I see the way other countries collect their taxes. Ours is still quite rudimentary. So it's actually a good point in time that the government has now introduced this entertainment tax moving forth. Okay, from there, Rizal, let's look at some perspectives from A-Life and yourself around the success of, we've had major music events as well, regardless of what cultural brickbats were happening in the background, from Blackpink, of course, Coldplay. So remaining cognizant about the economic benefits. But I would love for you to dig a little bit deeper about the kind of investor relations which are actually going on in the background. Of course, everybody is able to, if they attend such events, to see the song, dance, drama and the excitement of the artists on stage, but there's a lot of hard work happening behind the scenes. Tell us a little more about that. Every show is investor driven. Whether it's a small theatre show, it could possibly cost maybe 50,000 to produce, to the big mega concerts like Coldplay, Ed Sheeran, which cost millions to produce. And where does this money come from? It either comes from the local promoter, or for large events, this investment will come from outside, whether it's local investor or even international investors. It's common in the industry to have an investor attached to every concert program. So the view of the industry must be taught as it's investor-driven. And so when it's an investor-driven industry, we have to think of investor confidence. Yeah. So we have to create a conducive environment where investors' confidence are continuously high. Things that affect investor confidence include threats of cancellation. Threats of cancellation, poor media effects. When someone makes noise about a particular artist, it's because they want the media. Because when you make noise about Coldplay, of course, your name's going to be all over the media. So perhaps more balanced coverage by the media itself, right? And it's one thing good is that post Coldplay, there's a lot of articles that says, hey, this is really good for our economy. So investor relations is very important. And also the other thing that I want to point out is ticket buyer confidence. Ticket buyer confidence. People absolutely. Threats of cancellation, I think it affects nobody more than those who have bought tickets. Because when they want to buy a ticket in Malaysia, they're always in the back of their minds like, oh my God, is this event going to be cancelled? Do they have that confidence? Because they're not just investing in the tickets, they're investing in the hotels, travel. Yeah, you may be flying in if you are from overseas, etc. Fantastic. So Rizal, thanks so much for the conversation and so far. Don't go anywhere. We'll be right back with Niaga Spotlight and the rest of this discussion on the live events industry in 2024 for Malaysia. Dulu kasar macam orang yang pegang. Ada pasal gas bond tak? Maximum minum ni jatuh. Jangan. Putra kau dulu. Setiap perjalanan pasti ada cerita. Wow. Yang tentunya menggamit memori mereka. Travel lawak projek Bapak-Bapak Musim 2 di Astro Warna dan On Demand. Runtuhnya rumah tangga yang dibina. Saya dah tak ada anak 7 dah. Mami porak berandakan keluarga orang lain. Mami takkan tenteram. Don't be rude, Noah. Dia rampas suami kau, kau rampas anak dia. Adakah ini yang dinamakan kifara? Sekarang siapa kena perangkap? Mara Sofia, saya terlalu cintakan awak. Beautiful Love Revenge. Setiap Rabu dan Kamis di Astro Ria dan On Demand.
Welcome back to Niaga Spotlight, still with me, Tamina Kausji. And today, of course, we're discussing the live events industry in 2024. This is a special Niaga Spotlight forecast. And my guest in the studio, of course, is Rizal Kamal. So Rizal, let's talk numbers. So we were discussing the mega Coldplay concert that went off pretty much without a hitch, very well received. What were the facts and figures? For one thing, Coldplay attracted about 20% international attendees. And that accounts to about 14,000. And with 14,000 people, the average spending for international tourists from Malaysia is estimated at around 4,000. So you can do the math. That's the amount of effects that we have for the economy. Now let's talk about Taylor Swift and Coldplay in Singapore. Right. Okay. They've got a lot more dates and a lot more dates. So Taylor Swift had 6 concerts. We'll be We'll be having 6 nights of concerts in Singapore, and Coldplay as well 6 nights of concerts in the indoor stadium. And the indoor stadium has a capacity of about 50 to 55,000 attendees per night. So each concert is roughly around 300,000 attendees. 300 to 350,000 attendees per concert. So average it out, let's say 600,000 people are attending the concert, and it is estimated that about 100,000 per concert are from outside Singapore. We all know how small Singapore is. Of course, it's a garden city. It's not 300,000 Singaporeans attending the concerts. So conservative estimate is about 100,000 of attendees, mostly from Thailand for Taylor Swift. Right, 100,000 attendees are non-Singaporeans, and based on economists in Singapore, they estimate a spending of about 2,000 to 3,000 Sing dollars per person. Right. Flight, accommodation, 2 nights. You know how expensive hotels in Singapore is. It will double or triple for the concert period. Sure, based on just the sheer demand of it, right? Yeah. The local transport, the F&B, a little bit of shopping. So let's average it out to about 2,500 per person. Right. So that translates into 250 million Sing dollars per concert, which means 2 concerts is about $500 million Sing dollars for the Singapore economy. Fantastic. And that is how much these 2 concerts are bringing into the economy from outside. That's like $500 million worth of investments for just 2 events. And you know, could Malaysia do the same thing we discussed earlier? Coldplay could have had 6 nights in Malaysia if it weren't for some of the issues that happened. We could have had R1 billion come into Malaysia from the outside because Coldplay is such a big name. Exactly, and there's enough of space between the concert timing in Malaysia as compared to Singapore, so we perhaps actually could have reaped those benefits. But Rizal, going into the fact that whatever it is, even as LOL Asia's CEO, you're also, of course, an organizer of such live events. So I want the perspective right from someone working at the grassroots about how you actually balance local perspectives, local flavors, but at the same time you're able to bring in class international acts that at the same time are very well received and there's no issues. Do artists actually have to toe a certain unspoken line? How do you manage that? I'd love for you to share a couple of stories if you can. Well, the first level of, you have to select the artist. You have as a Malaysian promoter, our #1 responsibility is to select the right artist. Do your homework. Although, you know, some artists does not fit into the mold. And the laws or the rules, regulations set by the government, some parts of it is grey. How sexy is sexy? You know, how vulgar is vulgar? Everything is just stated on a surface level. Right. So it's a lot of it is up to interpretation. Yeah. And how the artists themselves are presented. So the first layer is making sure that we choose the right artist.
Once we've chosen the right artist, then we have to ensure that the artist understands what What Malaysia those is about. parameters are. Right, right. Especially for someone who may be performing in Malaysia for the first time, right? A lot of the times they compare us to the Middle East. Right, Yeah, which is very interesting at the same time though, because one thing which is undeniably happening, Rizal, is also that Dubai, for example, has become absolutely the latest hotspots for all the best and most high-profile international acts, be they music, be they performance, be arts, and be they also racing, motorsports. Yeah, Dubai is open for nearly everything. And it's been like that because of their policies and their welcomeness. They want to welcome people to Dubai. But the surprising thing now is that Saudi Arabia is following the footsteps of Dubai and opening up Riyadh. Not Medina or Mecca. Yes, of course. But Riyadh. Riyadh is fully opening up to raves. They have DJs, they have raves, and the raves or the events there, there's no segregation. Men and women are allowed to go and be in the same space openly, just like any other concerts or festivals that's happening. Sure. And I think that's very progressive because again they understand that they need to open up and welcome people, and when we invite people into our country, they just don't just share the event. They bring experience on the events. They bring the experiences of Malaysia and back home with them. Back home with them. Yeah. They bring, And in Malaysia, when we have our artists be respectful to our laws, similar if an artist goes to Saudi Arabia or Dubai, they are respectful of their laws there. Sure. And in Malaysia, the artists that come here are respectful to our laws, and they present a different experience to the concert goers. It may not be a lower level of experience or higher level, it's just different. And I think people are beginning to appreciate that because some people don't like extreme things, Sure, yes. and each to their own, right? And as must also be pointed out, Malaysia has also recently hosted some world-class events of the faith-based class. And particularly when we have Islamic events, the audiences are also then gender segregated. So all flavors go by, right? All flavors go by, yeah. Exactly. So you were saying, so the first step is you've got to do your homework as a concert organizer. Second step is the artist has to be made aware. And what comes after that, Rizal? The audience have to understand. As well that a lot of the audience currently have a negative perspective of the performance. For example, I'm bringing down Jimmy Carr, and Jimmy Carr is one of the most... Well, he's Jimmy Carr. He's offensive without offending anyone, and that is his power, that is his special skill. He can say the most offensive thing and nobody is offended. It's all about that very peculiar brand of dark British humor. But yes, okay. Yeah, and we do have responses like, "Oh my God, why bring Jimmy Carr to Malaysia? He can hardly say anything on stage." I'm like, that's not true. I've brought down Jimmy Carr before in 2018, and he understands the culture of Malaysia, and he presents it in a way that is unique and different. He still does his offensive jokes, but he knows the line. And he manages the line where every good artist can do. They manage the line of offensiveness. Every time an artist comes to Malaysia, they toe the line of being how edgy they are, due to the level of acceptance in our culture. So I think it's very interesting that an organizer such as LOL Asia, you're going to be putting in all that work to ensuring that at the end of the day, when for that hour or so, 90 minutes, however long, the artist or the entertainer is on stage, everything goes without a hitch. So that much of work goes into the background. Very interesting to know. All right. So from there, Rizal, let's expand the conversation into looking at recommendations for Malaysia to spur innovation in the live events industry. Now, when we talk about innovation, I think we definitely saw a lot of digitalization because we had lots of hybrid events. Are you still seeing a trend whereby there is still a demand for hybrid events in the live events industry, or have we really gone back to us being
pretty much 100% in person. Also keeping cognizant of the fact that we're still seeing a rise in COVID cases at least. And this is global, not just in Malaysia, right? I think for one thing, what people have learned is to enjoy recordings of live performances at home. Right. Because you can see that live performances that is placed on social media have an increase in the number of views. However, it just cannot beat the experience of being there. And that is what people miss when they were stuck at home during the pandemic. And the effect of it is, oh my God, you know, it's worth to spend the money to be in an atmosphere with your the artists that you've been listening to for X number of years. Sure, sure. Yeah. So I have a business, video on demand, and it did well during the pandemic. Ah, that's very interesting. Post-pandemic, it tanked. Yeah, it tanked. Okay. It totally tanked. But the good thing is, live events, the revenue and the acceptance of shows totally increased. Yeah, all right. My shows nearly all my shows were sold out for 2023, and I hope I can continue that. Yeah, we absolutely hope the trajectory continues. So speaking of another arena of innovation, let's talk sustainability. Now, of course, live events are wonderful, brings loads of people together, but that also generally creates a lot of course, carbon footprint. What innovative things have you been seeing in the sector, and what things can Malaysia adopt quite organically without it affecting the bottom line too much? Not much, to be honest. Okay, all right, being honest here. Yeah, okay. not much. What do you improve? Keep the environment clean. Well, because in terms of the execution, sure. There's not a lot of green guidelines that we're following at this point, because people are just enjoying the events, and we as organizers just want the event to be done well. Having the sustainability factor come in is actually very advanced. In Australia, in Singapore, they do have certain parts where they reward event organizers for having this kind of programs into their DNA of shows. But we don't have that in Malaysia, so we're just continuing to do things as per. So if you could propose perhaps just one or two of these guidelines which in your perspective would help cut down on the amount of carbon footprint we see, especially at mega events. And we have them, not just live concerts, but we also have a lot of live football that Malaysian audiences enjoy. And this is year in, year out, right? Yeah, the most important thing, and I think what would reduce carbon footprint is to use local producers, local equipment, rather than flying them out. Traditional concert specifications usually brings containers. That's right. Yeah, multi-containers of equipment to the country, and they travel from one country to another bringing this equipment. And the entourage can be like big concerts can go like to 80 to 120 people traveling, the traveling party. So if the artists or the touring party can reduce and use more local equipment, more local technical people, it would help reduce the carbon footprint and also help the local economy. Absolutely. So some thoughts over there. Thanks for that, Rizal. Let's now, as we move towards winding down the discussion, now looking at, based on the revenue source, the sponsorship segment, in fact, actually held the highest market share in 2022. And this accounted for nearly 50% of global live events as an industry. And it's estimated that it is going to continue on in this way, at least 50% of the market. What are some thoughts that you have on expanding the market for sponsorship when it comes to Malaysia itself? Similar to investors' confidence, what we need to do is improve sponsor relations. Sponsor confidence. Okay, because give me your checklist for that. Number one is protection from cancellation. And this is the number one thing that Alive have been lobbying. And we have been quite successful. The only recent cancellation was the Good Vibes. That's correct. After the snafu by 1957. Yep. Yeah, but circumstances is a one-off
and then we built the kill switch into it. But over the past years, I think since 2016 or 17, we have not had any cancellation based on, let's say, opposition or parties that are unhappy. They protest, they make noise in the media, but the government has held strong and not cancelled the event. So that's great. So this trend needs to continue because one cancellation can affect confidence for years to come. Absolutely. And it takes years to recover from that. So building sponsor confidence is very important. To have sort of like the government can give some sort of guarantee that an event won't be cancelled, or we will put in cancellation SOPs. Right. Yeah, you can't just simply cancel a concert. So basically it cannot be really used as a threat anymore, veiled or otherwise. Yeah, so even if there is a strong cancellation SOP where the government needs to go through procedures in order to cancel an event, at least the event is protected. Because currently insurance does not protect us. Because there are limitations to insurance simply because the entire environment is considered high risk. Correct. So once we are able to lower the risk based on stronger regulations, better outlook, and positive ways of the way the government, we must feel confident that the government are backing us up as an industry. Yeah, that everyone has the same idea that we want to grow this, the industry to be competitive and have the economic and cultural benefits. For once we have all of that in place, sponsorship confidence increase, then we can have a lot more sponsors put in money into concerts and events. All right, fantastic. Rizal, thank you so very much for your time. You're welcome. Okay, so that's all we have time today on Niaga Spotlight. We'll of course see you again next Friday. We hope that you're having a wonderful new year, and here's to 2024. I'm Tamina Kausji, signing off. Alam kita, nadi kita. Hai, saya